Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ayyuhat tullab, kaifa halukum? Alhamdulillahi rabbil alamin fi hadhihi al-fursah al-munasibatil masrurah. Sanwasil darsana ma zalna fi ad-darsi ats-tsani fil maddati al-marafiqul madrasiyah. Wal an nuwasil ila al-mawdu' an-nusus wal hiwaru عن المرافق المدرسية. النصوص انظر waqra hadha nas, perhatikan dan bacalah nas ini. An-nassul awwal, nas yang pertama. Madrasati, madrasahku. Hadhihi madrasati, ini madrasahku. Al-madrasatul mutawassitatul hukumiyatu wahid di Madinati Malang. Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Malang. Madrasati kabiratun wa wasi'atun wa jamilatun. Madrasahku besar, luas dan indah. Wahia qaribatun minal masjidil kabir al-falah, dan ia dekat dari masjid besar al-falah. Taqa'u madrasati fi syari' Bandung Raqm 7 di Madinati Malang. Madrasahku terletak di Jalan Bandung nomor 7 Kota Malang. Fi madrasati marafiqu madrasiyatun kathiratun. Di madrasahku terdapat fasilitas madrasah yang banyak. Minha, diantaranya bustanun, taman, wa hadiqatun, kebun, wa hammamat, kamar mandi, wa sahatun, halaman, wa sullamun, tangga, wa ghurfatul isyrafi, ruang pembinaan, wa ghurfatul harisi, ruang penjaga, wa ghurfatus sihhati, ruang kesehatan, wa ghurfatu ra'isil madrasati, ruang kepala madrasah, wa ghurfatul mudarrisin, ruang para guru, wa ghurfatus syu'unil idariyah, ruang tata usaha, wa fusulun dirasiyah, kelas-kelas belajar, wa qa'atun kubra, aula yang besar, wa makhzanun, gudang, wa maktabun lil amni, kantor keamanan, wa masjidun, masjid, wa ma'madun, laboratorium, wa ma'hadun, ma'had, wa maqsafun, kantin, wa maktabatun, perpustakaan, wa mal'abun, playground, wa maidanun, lapangan, wa mis'adun, elevator. At-tadrib al-awwal, latihan pertama. Ikhtar asahhal ajwibah. Pilihlah jawaban yang paling benar. Ismu madrasati MTSN 1 Kota Malang. Madrasati qaribatun minal masjidi. Madrasati fi Madinati Malang. Al-marafiqul fi madrasati kathiratun
An-nas ats-tsani ghurfatu ra'isil madrasati wasatul madrasati, ruang kepala madrasah di tengah madrasah. Wahia, dan ia baina ghurfatil mudarrisin, di antara ruang guru, wa ghurfati syu'unil idariyah, dan ruang tata usaha. Wa masjidul madrasati kabirun jiddan, dan masjid madrasah sangat besar. Wa huwa, dan ia bijani bil maktabati, di samping perpustakaan. Wal faslus sabi', dan kelas 7 fit tabaqis sufli, di tingkat yang bawah. Wal faslu tsaminu wat tasi'u fit tabaqit ulwi, dan kelas 8 dan 9 di tingkat yang atas. Wa bustanul madrasati amamas sahati, dan taman madrasah di depan halaman. Wa huwa bustan jamilun wa wasi'un, ia adalah taman yang indah dan luas. Wal ma'hadu bijanibil maidani, wa huwa ma'hadun jadidun wa jamilun, dan ma'had itu di samping lapangan, dan ia ma'had yang baru dan indah. Wal qa'atu tahtal maktabati, dan aula di bawah perpustakaan. Wal hammamat, dan kamar mandi bijanibil fusul, di samping kelas-kelas. Wal ma'malu, dan laboratorium amamal maidanil wasi', di depan lapangan yang luas. At-tadrib al-awwal, latihan pertama. Ikhtar as-sahhal ajwibah, pilihlah jawaban yang paling benar. Aina ghurfatu ra'isil madrasati? Janibal maktabati. Al-qa'atu tahta al-maktabati. Al-ma'malu amam al-maidanil wasi'. Al-jumlatu ghairul mutabiqati lima fi an-nassi as-sabiqi hiya masjidul madrasati saghirun jiddan. Tarjim al-jumlat allati tahtaha khattun ila al-lughatil Indonesia. Ma'had itu di samping lapangan, ia adalah ma'had yang baru dan indah. Al-hiwar, unzur wa a'id, perhatikan dan ulangi. Al-hiwaru baina hilyah wa nadini, percakapan antara hilyah dan nadini. Hilyah, assalamu alaikum. Nadini, waalaikumsalam. Hilyah, ya nadini, aina madrasatuk? Nadini, madrasati fi Malang, fi syari' Bandung, raqmu 7, Madinatu Malang. Hilyah, ma ismuha? Nadini, ismuha al-madrasatul mutawassitatu al-hukumiyatu wahid di Madinati Malang.
hilyah. Hal al-marafiq al-madrasiyah fi madrasatik kathiratun? Nadini na'am ya hilyah, al-marafiqul madrasiyah fi madrasati kathiratun, minha idaratun wa bustanun wa hadiqatun wa hammamat wa sahatun wa sullamun wa ghurfatul israfi wa ghurfatul harisi wa ghurfatus sihhati wa ghurfatul ra'isil madrasati wa ghurfatul mudarrisin wa ghurfatus syu'unil idariyah wa fusulun dirasiyatun wa qa'atun kubra wa makhzanun wa maktabun lil amni wa masjidun wa ma'malun wa ma'hadun wa maqsafun wa maktabatun wa mal'abun wa maidanun wa mis'adun. Hilyah, Masya Allah, marafiqu kathiratun jiddan, madrasatun kabiratun wa jamilatun. Nadini na'am ya hilyah, wa madrasatuki madrasatun kabiratun wa jamilatun aidan. Hilyah, aina al-ma'hadu wa aina al-masjidu ya nadini? Nadini al-ma'hadu amama al-madrasati wal masjidu amama al-madrasati aidan. Hilyah, idzan al-ma'hadu wal masjidu mutajawiran? Nadini na'am ya ukhti. Hilyah, hasanan syukran ya ukhti. Nadini afwan. At-tadribul awal, ajril hiwar as-sabiqi amam al-fasli baina at-talibaini thumma baddil isma hilyah aw nadini bismi at-talibaini mutajawiraini fil haqiqati ma'a taghyir ma yalzam. Pada latihan yang pertama, para siswa diharapkan untuk menjalankan percakapan ya dengan dua orang siswa, kemudian mengganti nama hilyah dan nadini dengan nama yang sebenarnya dengan saling bergantian. At-tadribus tsani, latihan kedua, ajril hiwar kama fil mithal, jalankanlah percakapan sebagaimana contoh. Misal, hadza faslun saghirun kabirun. Hal hadzal faslu saghirun? Na'am huwa saghirun, la huwa kabirun. Hadhihi madrasatun qaribatun ba'idatun. Hal hadhihi al-madrasatul qaribatun? Na'am hiya qaribatun aw la hiya ba'idatun. Tilka ghurfatun dayyaqatun wasi'atun. Hal tilkal ghurfatun dayyaqatun? Na'am hiya dayyaqatun aw la hiya wasi'atun. Hadhihi sahatun muttasikhatun nazifatun. Hal hadhihi sahatu muttasikhatun? Na'am hiya muttasikhatun, la hiya nazifatun. Dzalika talibun jahilun mahirun. Hal dzalika talibu jahilun? Na'am huwa jahilun aw la huwa mahirun. Hadza muwazzafun kaslan nasyiqun. Hal hadzal muwazzafu kaslan? Na'am huwa kaslan aw la huwa nasyiqun. Dzalika mudarrisun qadimun jadidun. Hal hadzal mudarrisu qadimun?
na'am huwa qadimun atau la huwa jadidun. At-tadrib ats-tsalits, latihan ketiga, ajril hiwar kama fil mithal, jalankanlah percakapan sebagaimana contoh. Misal, al-qa'atu fawqa ghurfatil mudarrisin. Aina al-qa'atu? Al-qa'atu fawqa ghurfatil mudarrisin. Al-ghurfatu fawqa al-maktabati. Aina al-ghurfatu? Al-ghurfatu fawqa al-maktabati. Al-makhzanu fil idarati. Aina al-makhzanu? Al-makhzanu fil idarati. Al-maqsafu janib al-mal'ab. Aina al-maqsaf? Al-maqsafu janib al-mal'ab. Al-hammam wara'a ghurfati sihhati. Aina al-hammam? Al-hammam wara'a ghurfati sihha. Al-madrasatu baina al-masjidi wal ma'hadi. Aina al-madrasatu? Al-madrasatu baina al-masjidi wal ma'hadi. Al-maidanu amama al-ma'mal. Aina al-maidan? Al-maidanu amama al-ma'mal. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Ila al-liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.